ہاں 5 کوشچن پوچھتے ہیں آپ سے, کیونکہ میچ تو دیکھو اتنا اچھا میچ ہوا تھا مشو جی. ہاں اچھا جی میری بات سنیں, آپ سے 5 کوشچن ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. کرو بھائی, کوئی غلط کمنٹ نہیں ہے, کوئی بندہ غلط کمنٹ نہ کرے نیچے پلیز یار, فیملی براڈ ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کبھی 3 سم کیا ہے, مطلب محبوب میری جان لو یو نہیں کیا کہ مطلب دونوں بندے ایک ہی ساتھ روم میں تھے, ایک کے ہی بعد ساتھ نہیں ایک کے ساتھ دوسرا نہیں, ایک ہی ٹائم میں 2 بندے نہیں کبھی کیا, لیکن ایسا ہوا ہے کہ ایک نے کی لی ہے, اس کے بعد وہ چلا گیا, پھر دوسرا ہے اس نے لی ہے, اس طرح ہوا ہے. مطلب ایک ٹائم میں ایک ہی بندہ تھا, ایک ٹائم میں 2 بندے نہیں تھے. اوکے یہ بڑا نیچے بڑے لوگ پوچھ رہے تھے, ان سے پوچھیں ذرا کہ یہ 2 بندوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں ایک ٹائم میں؟ نہیں بھائی, ایک منہ میں ڈال رہا, نیچے درد ہو رہا, اوپر سے منہ پہ میں کیسے کروں گی؟ تو خلیفہ ہے, خلیفہ کوئی عام نہیں ہوتی, خلیفہ سہ نہیں ہے سب کچھ. وہ کیڑا بندہ ہے یہ, موقع مل گیا, تیرے تو محبوب میری جان موقع مل گیا, سرپو محبوب میری جان لو. اوکے جی آپ سے دوسرا سوال یہ ہے, کڑی گل ہے, بہت چنگا بندہ یہ آپ مجھے یہ بتائیں, چیز ہونی چاہیے یار, یہ بندیاں چیز ہونی چاہیے, رینڈم نہیں آ کے سیدھے مار نہیں ویکھیا کچھ نہیں, انہیں سیدھی ویتی چھڑیا یا محبوب تھلے کمنٹ آن دو شہزادے سارے بندے نہ دل بناؤ, کرنا 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 کرو. کوئی گل نہیں. اچھا یہ میرے بھرا سن, انہوں نے جا کے سپورٹ کیتا, جٹ صاحب چنگے بندے نے, محبوب میرے بھائی نے, لو یو ہو گیا محبوب بھائی, لو یو بگ آندے ودیا بھرا نے, انہوں سپورٹ کرو. اچھا آپ کا جی دوسرا سوال یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکیاں چیخیں مارتی ہیں یہ زور زور سے, سچ بتانا ہے, یہ ان کو درد ہوتا ہے یا یہ جان کے مزے کرتی ہیں, یا مرد کو خوش کرنے کے لیے مارتی ہیں؟ ان کو رتی برابر بھی درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بتائیں. جو ہے نا دیسی عورتیں, یہ جب مرد سیکس کر رہے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ کہیں اور ہوتے ہیں, چینی پتی کی طرف ہوتے ہیں. مردوں کو مطلب سیکس وہ ٹھوکا ٹھوکی کر رہا ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نا آپ جو ہے نا چینی نہیں ہے, پتی نہیں ہے. باقی جو آپ پین کی بات کر رہے ہیں, ہاں ہوتا ہے پین, جب زور سے بندہ مرد کرے گا تو ضرور ہوتا ہے پین. زور سے جب کرتا ہے بندہ, جو پین ہوتا ہے, مطلب جو آوازیں نکلتی ہیں وہ مطلب کہ یہ ہے کہ جو موویز میں دکھاتے ہیں اونچا اونچا چیخ رہی ہوتی ہیں, تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. مطلب جو مزے سے اونچا چونچا ہوتی ہے وہ مزے سے ہوتی ہے. ہاں وہی ہوتی یہ جو رونا ڈالتے ہیں, ہاں جو گھوڑی بن کے جو سیکس کرواتے ہیں وہ پیچھے سے جب عورت کو گھوڑی بنا کے, وہ پین ہوتا ہے. نہیں مشو یہ کیا کرتی, او یہ اس کا کیا مطلب ہے, او یس کا کیا مطلب ہے, مطلب صحیح اندر جا رہا ہے. میں تو نہیں کہتی, یہ مرد کہتے ہیں. ہاں جب مرد سیکس کرتا ہے او یس, تسی کی او کم اللہ سکو کہتے ہو. چلو کال جاری رکھو. اچھا اوکے صحیح. مطلب کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کو نہیں ہوتا, کچھ عورتوں کو ہوتا ہے جو ڈوگی سٹائل میں ہوتا ہے, اس میں کچھ عورتوں کو ہوتا ہے, کیونکہ پورا اندر جاتا ہے نا, مطلب کہ تنی تک جاتا ہے پورا, تو اس میں بعض دفعہ اگر زور سے آپ جھٹکا لگائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ درد ہو, کیونکہ اتنی پریکٹس ہوتی نہیں لڑکیوں کی, جو لیتی دیتی رہتی ہیں ان کو پریکٹس ہوتی ہے, وہ برداشت کر جاتی ہیں. تو جس نے ہماری طرح, جیسے ہم نے سال میں 1 دفعہ لینی ہے تو ہمیں تو جلدی فارغ ہو جائیں گے, اس طرح جنہوں نے کوئی 2 سال 4 سال بعد دینی ہے ان کو درد ہوگا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے. اوکے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں محبوب میری جان, ان کا دل کرتا ہے, دیکھو آپ سے وہ سوال پوچھ رہا ہوں جو ہمیں نہیں پتا, یہ سارے کوشچن جنرل نالج کے ہیں, گندے سوال نہیں ہیں, جو آج کل کا دور چل رہا ہے. لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ہم مطلب کہ یہ چوپا لگائیں, چوسیں, اور چوسنے کے بعد ان کا من ہوتا ہے کہ یہ ہمارے منہ میں فارغ کر دے یا منہ کے اوپر فارغ کر دے. اس طرح کا آج کل ٹرینڈ بہت چلا ہوا ہے نا, لوگ یہ چوپا چھپا بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں. یہ لڑکیوں کا دل کرتا ہے یا مرد زبردستی کرتے ہیں, یہ مجھے بتا دیں, کیونکہ بڑی غلط فہمی ہے. نہیں, لڑکی کا اسی کے ساتھ دل کرے گا جس سے لڑکی محبت کرتی ہے. ہر کسی کا لڑکی چاٹے نہیں لگا سکتی. اوکے تو لڑکی اس کا ہی منہ میں لے گی جس سے وہ پیار کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے لڑکی کو پیار میں لے کے آنا چاہیے منہ میں ڈالنے کے لیے, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ اوکے, اگر آپ نے منہ میں ڈالنا ہے تو پہلے آپ لڑکی کو اسی کا منہ میں ڈالوں گی جس سے مجھے دل سے محبت ہوگی, میں کسی کا بھی نہیں ڈال سکتی. مطلب مجھے سمجھ آ گئی ہے, مطلب کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ منہ میں دیں گے تو پہلے آپ لڑکی کو پیار میں لے کے آئیں,
اس کو پیار کی کہانی سنائیں تو اس کے نہیں بعد محبت، اس کو دل سے محبت ہونی چاہیے آپ سے، ایسے نہیں کہ نہیں اوپر اوپر نہیں 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 اندر تو لوڑا جائے گا، دل کے اندر تھوڑی جائے گا. محبت دل سے کیسے محبت ہوتی ہے؟ نہیں دل سے محبت لڑکی تو کو محبت ہونی چاہیے، لڑکی کو محبت ہونی چاہیے، آپ کچھ کرو نہ کرو، لڑکی کو نہیں، محبت لڑکی کو محبت نہیں، لڑکی کو محبت ہو اور آپ اس کو لوڑا دے دو محبت میں، ایسے کہہ رہی ہیں؟ مطلب سمجھ نہیں بات کی آ رہی. نہیں، میرا محبت لڑکی مطلب کو ہے ہو. لڑکی کو جب دل سے محبت ہوگی تو وہ پورا جسم چاٹے گی. اچھا، اگر لڑکی کو پوری محبت ہوگی دل سے تو وہ بندے کی گانڈ بھی چاٹے گی. پورا جسم کا مطلب یہ ہے سب کچھ چاٹے گی، بندے کی گانڈ بھی چاٹے گی وہ. سب کچھ چاٹے گی. اچھا، پورا کہہ رہی ہیں پورا جسم چاٹے گی. ہاں پورا جسم چاٹے گی. اچھا، کمال ہو گیا جی. چلو جی، یہ تو سوال جو ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا. آج کل جو بھی ابھی جو بندے بھی سن رہے ہیں، اگر ان سے کوئی لڑکی سچی محبت کرتی ہے تو وہ گانڈ پہ ٹیپ لگا کے جائیں، پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی. انہوں نے جو بات کی ہے نا اس سے بھروسہ نہیں ہے. اوکے جی، نو پرابلم. اچھا جی، اگلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں اگر ان کو گوڑی بنایا ہو تو ان کو پیچھے سے اگر مطلب ڈالا ہو اگلے حصے میں تو ان کی گانڈ میں انگوٹھا دیں تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ اس کے مزہ آتا ہے لڑکی کو کہ نہیں آتا؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کیونکہ جنرل نالج کی کوشچن ہے. اگر انگوٹھا مجھے کبھی کسی نے ایسے کیا ہی نہیں ہے کہ انگوٹھا رکھ دیا. مطلب انگوٹھا نہیں ڈالا اندر؟ ہاں ایسے ضرور کرتے ہیں کہ مطلب جیسے پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں مین راستے سے، تو ایسے اوپر کی طرف لڑکی کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ ڈالتے نہیں ہیں، ڈرانے کے لیے. نہیں، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ ڈراتے ہیں تو وہ ایک دم سے کڑچ گلٹھا کر دیں اندر، ایک دم اندر ڈال دیں تو آپ کو ایسے ہو ہی نہیں سکتا جی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا پیچھے سے کبھی بھی. یہی بات میں نے کنفرم کرنی تھی. جو کتاب لکھ رہے ہیں اس میں یہی تھا. میں نے ان کو بولا تھا لڑکوں کو کہ ایک دم سے پیچھے اندر نہیں جائے گا. یہ پاگل مجھے کہہ رہے تھے استاد جی جاتا ہے. تو میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ آرام سے نہیں جائے گا، تیل لگانا پڑے گا اور پہلے اس کو رواں کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد دیکھو بھی انہوں نے کلیئر کر دیا. کتنی سیانی بات کی اس لڑکی نے. دیکھو اب سمجھ جاؤ، پیچھے جو ہوتا ہے ایسے آرام سے تھوڑی جاتا ہے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ. یہ مجھے بار بار ایک ہی میسج کر رہے ہیں استاد جی آرام سے جائے گا. ایسے نہیں ہوتا بھائی، تیل سے لگانا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اب دیکھو اگر آپ کی گانڈ میں کوئی چیز دیں تو آپ کو درد تو ہوگا نا. آپ کو قبض ہوئی ہو، آپ کے اندر سے جب مال نکلتا ہے زور لگتا ہے، درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے فیل کرو آپ. تو جب پچھواڑے میں کوئی چیز جاتی ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے جٹھول صاحب، اس لیے برائے مہربانی ایسے بدتمیزی نہ کیا کرو، آرام سے جائے گا. اچھا چلے چھوڑے ان لڑکوں کو، یہ تو ایسے ہی چولے مارتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پیچھے کا جو سوراخ ہے، جو آگے کا سوراخ ہے، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ اندھیرے میں جو کہتے ہیں کہ غلط جگہ پہ چلا گیا، یہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ مطلب ایک پوٹے کا ہے، آدھے پوٹے کا ہے؟ نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے کون سا ناپا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ گوڑی بنایا تھا، ایک دم سے غلط کچے رستے میں چلے گئے تو لڑکی کو بہت درد ہوا، چیخیں نکال دی لالچ مسا. تو وہ بتا دیں گے 1 انچ کا فرق ہوتا ہے اتنا بس. 1 انچ کا. تو آپ کو کیا چاہیے کہ جب آپ اندھیرا ہو آپ پہلے ایسے انگل مار کے دیکھ لیں نیچے والا کون ہے، تو پھر اوپر والے کھانے پہ آپ انگوٹھا رکھ لیں تاکہ غلط جگہ پہ نہ گھسے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں ڈیسپریٹ ہو رہا ہے؟ نہیں فرق ہوتا ہے. جن لڑکیوں کا کھلا ہوا ہوتا ہے پیچھے سے زیادہ پھر جا بھی سکتا ہے نا، وہ مرد کی غلطی نہیں ہے نا. نہیں، ہمیں تو تجربہ نہیں ہے نا، ہم نے تو مٹھی ماری، ہمیں تو کبھی نہیں لی، ہمیں تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. کیوں مارتے ہو آپ؟ نہیں، میں خود نہیں مارتا، میں نے بندہ رکھا ہوا ہے. اچھا شیخ صاحب السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب، بندہ کیوں رکھا ہوا آپ نے؟ نہیں بس بندی ہوئی ہے، سب کے سامنے تو بتا نہیں سکتے نا. اچھا کیونکہ نہیں، میری بات سنیں، اب اس کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتے. ہاں، وہ ہماری مٹھ مار دیتی ہے، ہم اس کو ہاتھ لگا کے فرق کر لیتے ہیں، تو وہ آسان طریقہ ہے. عزت بھی بچ جاتی ہے. ہم کوئی پوچھے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی غلط کام نہیں کیا. اچھا مجھے یہ چلیں، یہ تو اپنی پرسنل کی باتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ فارغ جیسے بندے چھٹتے ہیں، مطلب ایک دم سے فوارہ نکلتا ہے یا اندر سے مال نکلتا ہے، لڑکیاں بھی ایسے فارغ ہوتی ہیں یا بس وہ گیلی ہوتی ہیں؟ مطلب اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہیٹ پکڑتی ہیں گیلی ہوتی جاتی ہیں. فوارہ نہیں چھوڑتا لڑکیوں کا. شائستہ کہہ رہی ہیں نہیں. وہ نا جو موویز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ پیشی ہوتی ہے، پیشی.
अच्छा 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 अच्छा, फुहारा नहीं लड़कियों का छूटता। नहीं वो पीशी होती है, वो गर्ल्स की पीशी करती हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं वीडियो में कि वो पानी लीक हुआ है, जबकि वो पीशी होती है। अच्छा अच्छा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ गीली होती रहती हैं। हाँ गीली हो सकती है, और और थोड़ा आखिरी पानी सवाल, भी ज्यादा आ सकता है अंदर की तरफ भी, बाहर अच्छा से अच्छा बाहर अच्छा भी हल्का हल्का पानी ऐसे नीचे गिरता है, बट ऐसे नहीं है फवारे निकलने लगे अच्छा, मुझे ऐसे। दो तीन सवाल पूछे थे लड़कों ने। वो मुझे ये कह रहे थे कि उस्ताद जी हमें इस बात का नहीं पता चल रहा कि जो जब लड़की गीली होती है उसको मजा आता है या जब ड्राई होती है तब मजा आता है। तो कह जब रहे थे कि गीली ये होती पूछ है के, तब मजा आता है, जब गीली होती अच्छा जब लड़की गीली होती है उसको ज्यादा मजा आता है, लेकिन उससे तो मर्द जल्दी फारग हो जाता है। प्रॉब्लम तो देखो हो गई, लड़की को तो मजा आया, मर्द तो जल्दी फारग हो गया ना। है। एक को तो फिर फायदा होना चाहिए ना, लड़की को भी तो तो मजा आना चाहिए। ओके शाइस्ता कमल जी, बात तो सही है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि जिससे दोनों टीमें जो हैं, दोनों टीमें मैच ड्रॉ हो जाए। ये नहीं है कि हर टाइम तो लड़की नहीं जीतेगी ना, अब मर्द जो है वो छूट जाए तो और क्या, ओबियसली जाहिर सी उसके बात बाद है, मेरी बात मैं सुनो, वो मिल जाऊँ। लड़की उस वक्त गिरी होती है ना जब लड़की को अंदर से फीलिंग्स आनी ज्यादा शुरू, जब तक फीलिंग नहीं आएंगी उस वक्त तक तो लड़की मर्द ही मजे लेगा ना। ओके ओके, सही है। तो आपका क्या मतलब है, अगर फर्ज करो मर्द जल्दी फारग हो गया है तो उसके बाद कोई और रास्ता है और तरीका है जिससे मर्द औरत को फारग कर सकता है, उसको मुतमिन कर। देखो ये वो चीजें हैं जो हमारे माशरे में बहुत काम खराब कर रहे हैं। कितनी लड़कियां चीटिंग करती हैं बाहर जाके मर्दों, नहीं देखो मजाक अपनी जगह है, देखो मजाक अपनी जगह, ये बातें सीरियस हैं। लोकेशा जी, लो जी, हम जो सवाल पूछते हैं, हम गंदे सवाल नहीं पूछ रहे, हम गंदे सवाल नहीं पूछ रहे, इसमें मर्दों का ही फायदा है। अब लड़कियां बाहर से जाकर चिदवाती हैं, क्यों चिदवाती हैं? कि उनका घर में काम नहीं हो रहा पूरा। अगर आप बंदे की जरूरत पूरी करें तो फिर ही जाके बाहर मुंह मारेंगे ना, बताओ मुझे। अब आप जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं कर रहे बंदे की या बंदी की, तो वो क्या करेगा, वो बाहर ढूंढेगा। तो हम वही पूछ रहे हैं कि अगर मर्द जो है उसको थोड़ी मर्दाना कमजोरी है, जैसे हमारे माशरे में ज्यादा लोग मुठ मारते हैं, उनको ये रसाई नहीं होती लड़के की या लड़की की, तो अगर मर्द जल्दी फारग हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो उसको मुतमिन करके रखे ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे, वो बाहर वो चीजें ना ढूंढे जो उसको घर से नहीं मिली। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके बारे में बताएं। सफा नंबर 393 में है जी, बताएं प्लीज। नहीं, किताब लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, उसका नाम है ऑल आउट। सारे आउट हो गए हैं, हमारे सारे भाई आउट हो गए हैं, आखिरी बंदा बचा है, हम उसको हारने नहीं देंगे, हमारा ये मिशन है। इसलिए हम सबसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें बताएं हमें क्या करें, बताएं प्लीज, इरशाद फरमाएं। आप तो ऐसे कह रहे हैं मैं डॉक्टर साहब हूँ। नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं, आप वो मशीन हैं जो बंदों को फारग करती हैं, तो मशीन ही बता सकती है ना कि अब जब बंदा फारग हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको फारग कैसे कर सकते हैं। हम मशीन को तबाह करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, जो देहाती लड़के होते हैं ना, देहाती हाँ जी, हाँ जी। लड़की, ये ना बस औरत को मतलब आते हैं, कमीज ऊपर की, शलवार उतारी और ठक 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 ठक, चलो खत्म। फिर जाहिर है औरत तो परेशान हो जाएगी ना इससे। ओके 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 ओके, तो क्या करना चाहिए? औरत जो होती है, जैसे ही देहाती मर्द आए, करवाओ, मतलब पहले प्यार करो उसको, सारे कपड़े उतारो उसको, सारा प्यार करो औरत को भी मुतमईन करो ना। जब खाली अपना काम करोगे ठोका ठोकी, औरत ने तो बाहर मुंह मारने। मतलब आप बात करने का ये है कि जब आप औरत को मिलते हैं, जो देहाती मर्दों की आप बात कर रही हैं, कि वो पहले उसको अच्छे से प्यार करें, मोहब्बत करें, रोमांस करें, जिसको कहते हैं फोर प्ले करें, उसके बाद जो है आप करेंगे तो वो मुतमिन हो जाएगी। आप कहने का ये मतलब है। ओके, अगर उसके बावजूद भी, फॉर एग्जाम्पल, बावजूद भी कुछ लड़कियां बहुत गर्म होती हैं, अगर फिर भी वो नहीं होती, तो फिर मतलब आप मुझे ये मशवरा दें, ये जो यूके वाले भाई हैं इनको ब्लॉक कर दें भाई, ये मेरे तो बा मेरा भरा जाए तो। अच्छा, जो हमारे मोड हैं, आपने लौड़े हाथ में पकड़े हैं, इधर इनको बंदों को ब्लॉक करें। सारे मोड जो हैं लौड़ हाथ में पकड़ के बैठ गए हो, इनको भी ब्लॉक करो, इनको भी ब्लॉक करो। अच्छा मेरी बात सुने, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप उसके बाद हाथ से भी फारग कर सकते हैं औरत को, मतलब उंगली डाल के या उंगली फेर के, तो किस वगैरह कर। सबसे घटिया तरीन काम है कि सेक्स के दौरान औरत के अंदर उंगलियां डालना, घटिया। अच्छा, लेकिन सबसे नफरत, मुझे तो सबसे ज्यादा नफरत है, मुझे नहीं पता और कितनी लड़कियों को होगी। आई हेट दिस के मतलब जब सेक्स के दौरान उंगलियां मारते हैं मर्द, सबसे घटिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो मर्द उंगली फेरते हैं वो बंदे सही नहीं है? नहीं सही, वो खुद ही, उनको यही हो रहा था कि हम शायद इसको मुतमईन नहीं कर सकते, हम इसको खुद ही ऐसे ऐसे रिलीजिंग कर देते हैं अंदर उंगलियां डाल। भाई अगर उंगलियां ही डालनी है तो तुमसे क्यों वो करवा रही है काम? उंगली सही करना है खुद कर ले वो। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर मर्द
उसके अंदर उंगली डाले तो क्या औरत बंदे की गांड में उंगली डाल सकती है? नहीं देखो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप हंस रही हैं। जो बंदे ऐसे करते हैं ना वो कर देना चाहिए, बिकॉज वो बड़ा औरत को important- परेशान करते हैं। उंगली क्यों डालते हैं औरत के अंदर? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने जो सुना है, मुझे एक दो बंदे ने ये बात बताई। देखो हम ये गंदे सवाल नहीं कर रहे, ये लोगों का भला हो रहा है। लड़के लड़कियां पूछते हैं ये क्वेश्चन हमसे। एक लड़के ने मुझे बोला कि मैं एक लड़की को मिलने गया, मुझे शायरी नहीं आ रही थी। वो कह रहा था उस लड़की ने मेरी गांड में उंगली दी, मेरा जैसे उंगली अंदर जा रही है सौदा ऊपर जा रहा है। ये बात लड़के ने बताई, तो मुझे तो इस बात का नहीं पता। अब कमेंटों में बताओ कि इस तरह किसी के साथ हुआ है कि आपकी गांड में किसी ने उंगली दी हो और आपका सौदा खड़ा हो गया हो? बताओ जरा। कमेंटों में तो कोई जवाब नहीं आ रहा। कह रहे हैं हाँ मेरी गांड में लड़की ने उंगली दी थी तो मेरा सौदा खड़ा हो गया था। ओके, एक भाई ने बोला जी, एक भाई ने बताया। आप मुझे बताएं आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने किसी लड़के के साथ ऐसा बलात्कार किया हो? बलात्कार का बच्चा नहीं। नहीं ये बलात्कार ही होता है ना, मतलब कि आपके पास सौदा तो नहीं है, आपने उंगली दे दी उसकी गांड में। नहीं हुआ कभी आपके साथ? चलो जी, सफा नंबर 394 में ये जो सवाल था, ये जो मर्दों वाला सवाल था, उसमें आप कांटा मार दें, उसका अभी तक हमें जवाब नहीं मिला क्योंकि इनको खुद नहीं पता। ओके ठीक है, आज के सवाल पूरे हुए। क्योंकि देखो हमारे जो ये सवाल थे, हम किताब लिख रहे हैं तो किताब के मुताबिक सवाल पूछें आपसे। ओके जी तो अभी आपने क्या करना है? आपने जाना है मतलब एक मैच खेलना किसी के साथ या जज साहब के साथ खेलना है? बैठ जाती हूँ जट के साथ एक मैच खेल के, फिर मैं बंद कर रही हूँ। सानू ही खुश कर दे मेशो, डबल जी। छोटे बच्चे हैं। चले आप फिर खेले साहब दी जान जी, इनके साथ मैच खेलें। जट साहब ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਵ ਯੂ, ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਲਵ ਜੀ। ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਮਿਸ਼ੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿੰਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ ਮਾਲ। ਵੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫਸਿਆ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਇਹਦੀ ਬੋਣੀ ਚ ਕੀੜਾ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਕੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਟੱਚ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਲੈਟਸ ਗੋ ਓ ਯੈਸ, ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਓ ਮਾਈ ਯੈਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਓਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਓਕੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਓਕੇ ਕਰੋ ਓਕੇ।